بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين. ما زلنا مع السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني، اختبار الفصل الثاني للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. اليوم رانا مع الفرنسية، نموذج في الفرنسية. طيب، لو تكست بالعنوان تاعو لو جاردينيي. نقرا لكم النص. Coiffé d'un gros chapeau de paille et d'une salopette bleue, le jardinier a retroussé ses manches. Il a pris dans sa cabane sa pelle, son râteau, ses arrosoirs. Il jette un coup d'œil sur les allées bien droites. Il arrose une planche de fraisier et bêche les salades. Tout à l'heure, il rapportera dans sa brouette des carottes, des melons sucrés, des pommes, des tomates bien rouges et des choux énormes. Compréhension de l'écrite. Qui est le personnage de l'histoire? Pourquoi est-il coiffé d'un chapeau de paille? Quels sont ses principaux outils? Quels sont les légumes que vous connaissez? Fonctionnement de la langue. Relève du texte une phrase affirmative. Complète par A ou A accent. Le jardinier. Sabler les saliers. Remettre en ordre les différents groupes de la phrase. Du fumier au pied des fraisiers à mai le jardinier. رابعا la quatrième. Relève du texte le champ lexical de jardinier. صح. خامسا. Complète le tableau. عندنا verbe infinitif وعندنا groupe. عندنا retrousser وعندنا le verbe pris. نجيبو l'infinitif تاعو والجروب تاعو. صح. سادسا. Complète par les verbes suivants. Sème, plante, taille. Le jardinier, ses arbres. Il, des carottes, des navets. Il, des choux. Production écrite. Écris un petit paragraphe où tu présentes un métier. عمل وظيفة. Emploi. Le présent de l'indicatif. Aide-toi de la boîte à outils. جدول فيك éboueur هذو المهن ولا الوظائف. éboueur, menuisier, dentiste, boulanger. وعندنا لي فيرب هذو. travailler, soigner, fabriquer, soigner, fabriquer, produire, collecter. عندنا ramasser. وعندنا le, les, dans, où. عندنا les malades, des meubles, une boulangerie, un cabinet, les rues, une menuiserie, des charges. طيب، نعاودو نرجعو للنص ونشرحو بعض الكلمات. لو جاردينيي هو البستاني ولا اللي يخدم في البستان. لو جاردينيي في الجاردن. البستاني. كوافي دان غران شابو، قبعة كبيرة. دو باي القش ولا
هذاك المظل اللي يديروه اللي مخدوم المظل اللي حنا نقولوا له مظل شابو تاع مظل شابو دو باي اي دون سالوبيت بلو سالوبيت معروفة اللي يلبسها البستاني ولا جارديني بلو زرقاء le jardinier a retroussé ses manches طاوي اليدين كيما نقولوا طاوي اليدين il a pris dans sa cabane sa pelle son râteau اللي نقولوا râteau حنا c'est arrosoir. Il jette un coup d'œil sur les allées bien droites. Il arrose une planche de fraisier et bêche les salades. Tout à l'heure. Il rapportera dans sa brouette des carottes zandia, des melons sucrés, melons petits, des pommes, des tomates bien rouges et des choux énormes. Choux الكرنب مو الكرنب. طيب الأسئلة. Quel est le personnage de l'histoire? Le personnage de l'histoire, bien sûr, هو le jardinier. Pourquoi est-il coiffé d'un chaud de paille? هذه نشوفوها في الكوريكسيون. نشوفوها في الكوريكسيون. 2. Le jardinier فوق هنا. Elle est coiffée d'un chapeau de paille pour se protéger du soleil. هذاك الشابو تاع المظل هذاك يحميه من أشعة الشمس. صح. Ses principaux outils sont sa pelle, son râteau, ses arrosoirs. هذوما الأدوات اللي يستعملهم البستاني. Le nom de légumes. قال لك الليجوم اللي تعرفهم هما الخضر. الليجوم هي الخضر. aubergine الباذنجان. courgette قرعة. chou-fleur. Fonctionnement de la langue. La phrase affirmative هي le jardinier a retroussé ses manches. هذه phrase affirmative. Le jardinier a sablé les salés. كما قال لك استعمل accent لا ما داروا هذه بلا accent. صح. remettre en ordre. رتب الجملة. Le jardinier a mis du fumier au pied des fraisiers. صح. Le champ lexical de jardinier. arroser, bêcher يحفر. arroser يسقي سقي ولا يسقي. bêcher يحفر. Complète le tableau. Verbe, infinitif ou groupe. Le verbe retrousser. L'infinitif تاعو retrousser. ER. Premier groupe. Pris. L'infinitif تاعو c'est prendre. C'est troisième groupe. Ça. Complète par les verbes suivants. Le jardinier taille ses arbres. Il sème يزرع. Il sème des carottes, des navets lift. Carottes زرندية. Des navets. Il plante des choux. Production écrite. Métier déboueur. اللي يحمل القمامة ولا اللي ينظف ولا déboueur اللي يحمل القمامة. Métier déboueur ou d'agent de propreté. عامل نظافة. d'agent de propreté. عامل نظافة. urbain الحضاري. consister à collecter. les déchets البقايا ولا القمامة. pour les convoyer jusqu'à leur point de retraitement.
décharge, usine de recyclage, incinérateur. إحراق ولا الحرق. recyclage إعادة رسكلة النفايات. Grâce à ses compétences بفضل جهودهم. Grâce à ses compétences, les rues de ville restent propres. بفضل جهودهم الطرق في المدينة تبقى نظيفة. reste propre est-il contribue à la préservation de l'environnement المحيط. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.